আপনারা দেখছেন পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় নিউজ পোর্টাল চ্যানেল भारत विकास न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं सत्यप्रिय श्रीवास्तव, ऑटोमोबाइल्स बजाज का जनरल मैनेजर। मैं डेली भारत विकास न्यूज एक्सप्रेस देखता हूं। नई चैनल है आसनसोल में, लेकिन बहुत तीव्र गति से निष्पक्ष भाव से अपना कार्य कर रही है। आशा करता हूं कि आगे भी आप लोगों के साथ बढ़ेगी और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी ये चैनल जरूर देखें। धन्यवाद। ভারত বিকাশ নিউজ এক্সপ্রেস একটি নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম। আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা পৌঁছে যাই খবরের তাগিদে যে কোনো শহর, যে কোনো শিল্পাঞ্চলে। এছাড়াও যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনারা আমাদেরকে পাশে পাবেন, যেমন রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির এবং যে কোনো সমাজ কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানেই আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগ নম্বর 9382454725। মুভ ফর আর্থের বার্তাকে সামনে রেখে শ্রী বিনয় জাজু কলকাতা থেকে বাঁকুড়া পর্যন্ত সাইকেলকে সঙ্গী করে জনসাধারণকে সচেতন করতে বেরিয়ে পড়েছেন। আজ বুধবার 8ই ফেব্রুয়ারিতে তিনি সাইকেল যাত্রাতে আসানসোল পর্যন্ত অতিক্রম করলেন। এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে মানুষ কীভাবে রক্ষা করবে এবং কী সচেতনতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এই শুভযাত্রা উপলক্ষে আসানসোল বিবি কলেজে তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সুইচ অন ফাউন্ডেশন এবং সহযোগিতায় চর্যশ্রী ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সকাল থেকেই অনেক এনজিও পরিচালকরা সেখানে আসেন, তাদের সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন স্কুল অফ উইজডমের প্রিন্সিপাল শ্রী প্রণব কুমার চ্যাটার্জি এবং মাদার ফাউন্ডেশনের কর্ণধার শ্রী রবি চৌবে। বেশ কিছু স্থানীয় স্কুলের শিশুরা উপস্থিত হয়ে পরিবেশ দূষণ রোধে গাছ কাটাকে নিয়ে সুন্দর নাটক উপস্থাপন করে এবং বাউল শিল্পী গানের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করেন। সাংবাদিক পাপান ব্যানার্জি ও ভিডিও ক্যামেরা পার্সন প্রণবেশ চ্যাটার্জির রিপোর্ট, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান জেলা। सर्वप्रथम, आर्थ इज पैराडाइज, डू नॉट मेक इट पैरालाइज। मेरी स्लोगन है, पृथ्वी तो पैराडाइज है, इसको पैरालाइज मत कीजिए आप लोग। तो ये मेरी सभी बच्चों के लिए, सबों के लिए है। और पॉल्यूशन दुशासन है, उसे रोकना सुशासन है। इसको रोकना चाहिए किसी भी तरह से हद तक, पब्लिकली हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो, गवर्नमेंट की तरफ से हो, पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि टुडे I pay my hearty congratulations to Switch On Foundation, especially to take such a mission for our coming generation. And the air pollution and climate awareness. The mission has been taken by the Switch On Foundation. Really, it is a great mission. I think it will enlighten the path to clean up the air and to live a healthy life on the paradise. आज हमारे जीवन बहुत ही कठिनतम हो गया है। नेचर से हम लोग खेल रहे हैं, नेचर विपक्ष जा रहे हैं। आज जितने भी कैलामिटीज हो रहे हैं, जितने भी डिजास्टर्स हो रहे हैं, नेचर को तोड़ने की वजह से हुआ है। आज हम लोग जानबूझकर भी डिफॉरेस्टेशन करते हैं, तो प्लांट भी लगाना जरूरी है। इसके लिए प्लांटेशन क्या है, हम लोग प्लांट एवरी डे, यूज ऑफ प्लास्टिक बैग की पावे। मैं ये भी चाहता हूँ प्लास्टिक बैग का हटना चाहिए और हमें एक घर में एक प्लांट जरूर होना चाहिए। आवर मिशन टू प्लांट इन एवरी हाउस, आवर मिशन और प्लांटेशन, इट इज आवर मिशन। एक घर में अगर एक प्लांट लगाते हैं, मान लीजिए हमारे इस मोहल्ला में 500 घर हैं और 500 घर में अगर एक आदमी को कोई ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्लांट दिया गया उसको बनाने के लिए, तो 500 घर में नहीं तो 200 भी अगर प्लांट लग जाती है तो उस एरिया में पॉल्यूशन कम हो जाएगी। ये भी रोकने का एक तरीका है। और इसके लिए अवेयरनेस के लिए जो प्रोग्राम दिए हैं देवाशीष भाई हैं, हमारे फाउंडेशन, फ्यूजन फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं, डिग्निटरीज हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि आज इस तरह का एक बीड़ा लिए हैं। और ये बीड़ा एक कठिनतम बीड़ा है क्योंकि 800 किलोमीटर तक इन लोगों ने साइकिल रैली करके यहाँ से पार कर रहे हैं। राजारहाट से लेकर के बर्धमान, आसन, दुर्गापुर, आसनसोल, साथ में पुरुलिया और
अंत में ये खत्म होगी जहाज बांकुड़ा में जाकर के। तो ये जो एक मिशन है, ये एक बीड़ा ली है, ये बहुत बड़ी बीड़ा है और इस बीड़ा को हम पीड़ा की तरफ से नहीं लेते, इस बीड़ा को आनंद की तरफ ले रहे हैं और हमारी तरफ जितनी भी सहायता सहयोगिता होगी हम लोग करेंगे और हम लोग इस चीज़ चेतना को आगे बढ़ाते रहेंगे, लोगों के संदर्भ लोगों के तक पहुंचाते रहेंगे कि स्विच ऑन ने इस तरह का एक बीड़ा लिया था, आसनसोल में अवेयरनेस दिया है और इसको हम लोग सोचते हैं कि इसके लिए हम लोग कुछ अलग से भी कार्यक्रम करेंगे। हम लोग मिल करके हैं, रविदा हमारे साथ में है, अनन्या है, अनामिका है, तुंगा डी है, सब है, हम लोग मिलकर भी इसको जागरूक करने की कोशिश करेंगे आप लोग के बिहार में। आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू। এই নিন বাবু আপনার কাঠ। বাহ, তোমার কাঠ তো খুবই সুন্দর। और ऊपर चले गाड़ी, और ऊपर चले गाड़ी, लागे ना पेट्रोल डीजल, मानो चक्कर दो चक्कर। প্রতি মুহূর্তে আমাদের পৃথিবীকে কলুষিত করছে এবং প্রতি মুহূর্তে কলুষিত করা এই দূষণ বায়ু, শব্দ, জল, এই সমস্ত দূষণের মাত্রা এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে সাধারণ অবস্থায় পৃথিবী ধীরে ধীরে বাসযোগ্যতাহীন হয়ে পড়ছে। কবিতা মেমোরিয়ালের ফাউন্ডার ছোটন লিভার, তাকে আমি ডেকে নিচ্ছি। দাদা আপনি একটু প্লিজ চলে আসবেন। সবাইকে অনুরোধ করছি আপনারা প্লিজ একটু হাততালি দেবেন, এই সুন্দর মুহূর্তটি আপনারা প্রত্যেকে একটু হাততালি দেবেন। আচ্ছা, এবার নমস্কার, অনেক লেট হয়ে গেছে, এখনই তো প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পয়েন্টে আমরা চলে এসেছি। দু একটা শুধু এটাই কথা বলবো কি আমরা বসতে পারি। সো 15 বছর আগে আমরা যে সময় সুইচ অন শুরু করলাম, আমি একটা সাইকেল রাইড করেছিলাম কলকাতা থেকে দিল্লি আর আসল। जी सर, आज यहाँ कैंपस हुआ था, कैंपस में कुछ प्रोग्राम हुआ, तो प्रोग्राम में सर हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का ज्ञान अति दिया गया है। एक तो यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है मूव फॉर अर्थ का, मूव फॉर अर्थ में हम यही प्रचार कर रहे हैं कि एक मूवमेंट की दरकार है, एक आंदोलन की दरकार है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन के ऊपर। इसमें इसके क्या सोल्यूशन है, हमारे जल की जो पोल्यूशन हो रहा है, हवा में जो पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी के साथ जो पोल्यूशन हो रहा है, मिट्टी की जो शक्ति नष्ट हो रही है, हम केमिकल और विष डाल के कर रहे हैं, जितना ही कुछ हम एनवायरनमेंट के साथ हमारा अप डाउन हो रहा है, उसका सबका सोल्यूशन affection, satisfaction, which brought the perfection of this motivational foundation, Suichan Foundation. I am very much thankful to all of you, the public and the persons of Asansol, those who are waiting for a long time for the reception of this great man, the Binoy Jojuda, ওনার নামই বিনয়, তা আমাদিকে বিনয় দিয়েছেন যে আমরা বিনয়ী হয়ে থাকতে হবে, ওনার কাছে আসতে হবে, ওনাকে ধরতে হবে। তো আজকে খুব ভালো লাগছে আজকে এই প্রোগ্রামে আসাতে, আর আমি ভাবতে পারিনি যে ওনার সঙ্গে দেখা হবে। অনেক সময় ছিল তো আমরা হয়তো হোপলেস হয়ে চলে যাই, কিন্তু আমরা ফিল্ড ছাড়িনি, জায়গা ছাড়িনি। তেমনি সুইচন ফাউন্ডেশনও জায়গা ছাড়বে না, তার মিশন ছাড়বে না, ফাউন্ডেশনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এটাই আমি কামনা করছি। ধন্যবাদ দিচ্ছি। सबसे पहले मैं बिनी जाजू का आसनसोल में हार्टली वेलकम करता हूं कि हमारे बीच ऐसे एक योद्धा है। देखिए, योद्धा होता क्या है कि हम किसी देश में जाकर के सैनिक की लड़ाई लड़के ही योद्धा नहीं बनते हैं। योद्धा होते हैं हमारे देश के नागरिक, ऐसे होते हैं जो समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, हमारे आम जनता के विकास के लिए जो काम करते हैं, वो भी योद्धा होते हैं।
तो योद्धा दो तरह के होते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं देश के लिए, सुरक्षा करने के लिए, तो इनका लड़ाई भी उसी योद्धा का समान है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं विनय जाजू का कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, युवाओं का एक ब्रांड एम्बेसडर है ये, कि आज के युवा जो सोच रहे हैं हम सिगरेट पी करके और भी कई सारी लत लगा करके हम अपने जीवन को जो बर्बाद कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए आसनसोल के युवाओं को। एक ऐसा पवित्र मंदिर, ऐसा तीर्थ स्थल जो हम की एजुकेशन हब है, ये बीबी कॉलेज बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह है, और वहाँ विनय सर का यहाँ पर पैर पड़ना अपने आप में गौरव की बात है। उससे ज्यादा गौरव की बात है कि हम लोग उसमें शामिल हुए, खुद को गौरवान्वित महसूस। बांकुड़ा तक जाएंगे, 800 किलोमीटर का स्पीड में बधाई देता हूँ उनको। और आज का जो स्लोगन है, मैंने पहले ही बताए थे, द अर्थ इज पैराडाइज, डू नॉट मेक इट पैराडाइज। इसको पैराडाइज मत बनाओ, ये तो मेरा स्वर्ग है, तो उसको रखना है। और पॉल्यूशन एक दुशासन है, प्रदूषण एक दुशासन है, उसे रोकना सुशासन है। सुशासन सरकार की भी है, सुशासन हम भी अगर अच्छे काम करें तो ये भी हमारा सुशासन भी है। तो पॉल्यूशन को रोकना है और यूज़ प्लांट एवरी डे, यूज़ अ प्लास्टिक बैग कीप अवे, ये मेरी स्लोगन है। তো সুইচ অন ফাউন্ডেশন 2008 সালে এস্টাবলিশড হয়েছিল। তো আমাদের এবছর সুইচ অন ফাউন্ডেশনের 15 বছর কমপ্লিশন হচ্ছে। তাই জন্য আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কো ফাউন্ডার বিনয় জাজু একটা ইনিশিয়েটিভ স্টার্ট করেছে, সেটা হচ্ছে মুভ ফর আর্থ। যেটা হচ্ছে একটা মুভমেন্ট, যেখানে উনি একটা সাইকেল যাত্রা করছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্টার্ট করেছেন 6 ফেব্রুয়ারি থেকে। কলকাতায় যেটা ফ্ল্যাগ অফ হয়েছিল আপারনা সেনকে দিয়ে, এবং উনি বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট, বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার, ফার্মার, ইউথ, আপনার উমেন সবার সাথে উনি ইন্টারাকশন করছে, আপনার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল। এবং আজকে আমাদের অনুষ্ঠান ছিল আমাদের বিবি কলেজ আসানসোলে, যেখানে আমাদের এয়ার পলিউশন রিলেটেড অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভ ছিল। আমাদের ইউথের সাথে বিভিন্ন এয়ার পলিউশন নিয়ে সেশন, বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করা হয়েছে, এবং কিছু কালচারাল অ্যাক্টিভিটি যেমন এয়ার পলিউশন রিলেটেড ড্রামা, ডান্স, গান, এগুলো বিভিন্ন টাইপ অফ কালচারাল অ্যাক্টিভিটিও করা হচ্ছে। এই মুভমেন্টটা আমরা বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের যারা কিছু সিটিজেন জুড়ি, কিছু ফলো আপ অ্যাক্টিভিটিস আমরা রাখছি পুরো বছর জুড়ে। আর আমরা এই রাইড বিভিন্ন আলাদা স্টেট অফ ইন্ডিয়াতে, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ডেও করব। আমি আজকে সুইচ অন ফাউন্ডেশনের ডাক দিয়ে এখানে বিবি কলেজে সামিল হয়েছিলাম। আমাদের টিম ছিল কুলটি মাদার ফাউন্ডেশন আর কন্যা গুরুকুলের ছাত্রছাত্রীরা এখানে কিছু প্রোগ্রাম করেছে, খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই সুইচ অন ফাউন্ডেশনের টিমকে, যারা আমাদেরকে পুরো সুদূর একটা গ্রাম থেকে আমাদের মেয়েদের জন্য একটা অ্যাওয়ারনেস, একটা ক্যাম্পেনিংয়ের জন্য সুযোগ দিয়েছে। তো এর জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার নাম রবিশঙ্কর চৌবে, ফাউন্ডার কুলটি মাদার ফাউন্ডেশন। Really, my hearty congratulations to the Switch On Foundation. Especially, they have given the drive to, just control the pollution for to create a very good health and atmosphere. That is, ecological balance should be balanced here. That's why very good, খুব সুন্দর ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন সুইচ অন ফাউন্ডেশন। আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। ওনারা কলকাতা থেকে যে স্টার্ট করেছেন, আজ আসানসোলে আসবেন, এখানে আমার সম্বর্ধনা আছে। আসানসোলে আজকে বিরাম ওনারা করবেন, অর্ধবিরাম, আবার কালকে এখান থেকে বেরিয়ে পুরুলিয়া যাবেন, পুরুলিয়া পর বাঁকুড়া দিয়ে ওরা শেষ করবেন। এই যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করছেন তাদের সুইচ অন ফাউন্ডেশন অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি। I am in the Switch On Foundation team, and currently I am the project coordinator here, working in different projects which are taken over by Switch On Foundation. The program that we are having today, that is the Move for Earth program, which has been launched by Switch On Foundation and planned by our MD, Mr. Vinay Jaju. So we are coordinating with the events, and we are trying to take this events to a greater heights, and we are trying to continue this movement, because Move for Earth is not for a single day. We are planning to continue it throughout the years and for the other years to come. So this would be a revolution to change the climate over here and to take climate actions and the environmental problems that we face, not just in India, rather all over in the world. So we are trying to fight with this and the climate actions. And pure the air. Absolutely. Pure the air. We are mainly working on air pollution, as I told you, sir. So that is the main vertical on which we are working. So air pollution, especially in these areas of Asansol, Durgapur, the Colliery belt, it is a very major problem because of the health problems who are working in the mine areas and all. They are facing real trouble, and with their lungs functioning, they are facing trouble. So we are trying to find out a solution regarding all these problems, and we are working so that we can create an awareness, especially among the youths and the children who are working here, so that they can come and fight for this cause. And especially the kids are being victimized Yes. for the lungs problem. Together for the cause, and we have a slogan for this. So I would request all of you to say that together. That is, I move for Earth. I move for
We move We forward. move forward. Yes. I to win. Yes. I Let's say will stand. we move forward. We